देखि आनंदित प्रभु यही सुंदर सुजोग दे प्रभु उपस्थिति रे पुनर्बार आसवा प्रभु नाम विशेष धन्यवाद हो महिमानित हो। आज आम विशेष कार्यक्रम करार अच्छी एवं प्रभुंकर मंगल विश्व को ध्यान करार अच्छी मैंने अल्प समय ध्यान पूर्वक आम बसवा आमने वाक्य पठन कलापर आम आलोचना करवा आसतु आम रोमियो चिठा को खोलिबा 15 अध्याय धैर्य और सांत्वना दाता ईश्वर तुम मानक ख्रीष्ट जीशु अनुरूप परस्पर एक मन हेबाको दियंतु। Praise the Lord. Praise the Lord. हमने वाक्य अध्ययन कलु धैर्य और सांत्वना दाता ईश्वर आम ईश्वर कि प्रकार ईश्वर सांत्वना दाता ईश्वर तो से ईश्वर आम से परमेश्वर होचंती आम स्वर्गीय बापा स्वर्गीय पिता तो से कौन चाहती आम सदा सर्वदा से सांत्वना दियंती सांत्वना दाता ईश्वर धैर्य दियंती सांत्वना दियंती तो आम पिता होउछंती सांत्वना दाता पिता आम सदा सर्वदा से सांत्वना दियंती कंफर्ट दियंती एनकरेजमेंट दियंती किंतु शैतान कौन करे डिस्करेजमेंट आनी थाए निरुत्साहित आनी थाए जीवन रे आजिकली आम देखुछु छोट रु बड़ पर्यंत गोटे डिप्रेशन रो थियोरी चली अछि बड़ बड़ लोक माने डिप्रेशन होउछंती आउ से माने पागल भलिया हे जाउछंती मेडिसिन खाउछंती डॉक्टर को परामर्श दउछंती किंतु हमर स्वर्गीय पिता स्वर्गीय बापा कदापि डिस्करेज न हेवा पई से कहउछंती से उत्साह दियंती हमन से सांत्वना प्रदान करंती कारण से होउछंती सांत्वना दाता ईश्वर हमर स्वर्गीय पिता आमन को से सांत्वना दियंती सबु अवस्था रे आमने ताहांको देखि आमने जगत रे बंची परिबा आमन को स्वर्गीय पिता काहा को मध्य रिजेक्ट करू नांती डिस्करेजमेंट करू नांती काहा को मध्य लदी देउ नांती तुम द्वारा किछि हेबो नाही प्रकार करू नांती किंतु प्रभु आमर स्वर्गीय पिता समस्त को सांत्वना देउ छथि आमने पारिवारिक जीवन रे कि प्रकार स्वामी स्त्री को सांत्वना दउछु ना स्त्री को सदाबले चापी को रखुछु ना आमन को पुरुष मान को आमने चापी की रखुछु आमने कि प्रकार बापा हेछु आमन को स्वर्गीय बापा जने सांत्वना देबा बापा होतंती आमन को उत्साह प्रदान करिवा बापा होतंती तो आमन को पिला मान को आमने कि प्रकार उत्साह दउछु आमने पिला मान को उत्साह देबार आवश्यक अनेक समय आमर पिला मान को आमने चापी देउ थाउ तुमरो एहा भूल अटे तुमरो ए प्रकार हेबार अटे से मानकर भल विश्व निमंते आमने उत्साह करि न थाउ किंतु आमे देखंतु आमने अनेक थर झुंटी पड़ले मध्य पाप रे पड़ले मध्य आमन को स्वर्गीय पिता आमन को रिजेक्ट करू नांदी आमन को चापी देउ नांदी बरं सदा सर्वदा से आमन को उत्साह प्रदान करू छ तो सेथि पे हमने कदापि कोनसी परिस्थिति रे मध्य आज परिस्थिति भलो नाही परिस्थिति खराब अछि सब जगत रे संपूर्ण सब देश मान करे परिस्थिति आज भलो नाही तथापि हमने निजको उत्साह करबा हमने डिप्रेशन हेबा नाही निरुत्साह हेबा नाही आ माने हमने जेहेतु ईश्वरंकर परमेश्वरंकर स्वर्गीय पितांकर संतान संतति माने आमन को मध्य कोनसी गोटे डिस्करेजमेंट रो थियोरी हेबाको हेबो नाही कारण सब जगह रे आमन को से उत्साह करंती प्रिय माने आमन को मध्य रे जदी आ जीवा पई पथ नाही से समुद्र मध्य रे पथ तयारी करिवा परमेश्वर हालेलुया से विशाल समुद्र को आमने डरिबा नाही से विशाल रोग को आमने डरिबा नाही आ विशाल अभाव को आमने डरिबा नाही आमनकर परिस्थिति को आमन डरिबा नाही कारण आमन को परमेश्वर आमन को पिता एबे पर्यंत से आउ स्वर्ग रे सिंहासन रे बसिबा परमेश्वर बसी अछंती एवं से समस्त विश्व को निजर आयत्त रे रखंती से कंट्रोल रे रखंती सेथि पे आमे निजको निजे आमने कोन करिबा उत्साहित करिबा निरुत्साह हेबा पई मना करा जाछि शैतान गुटे अस्त्र है जे निरुत्साह वाणी डिस्करेजमेंट को नहीं आउ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡିସ୍କରେଜମେଣ୍ଟକୁ ମନା କରିବା ନା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କରେଜମେଣ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଫିଲିପିୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜେଲରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ, କଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ, ନିନ୍ଦାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ, ଅବସ୍ଥା କେତେ ଖରାପ ଅଛି, ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ କହନ୍ତି 4:4 ପଢ, ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ନିରୁତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଶୈତାନର ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ରଖିବା ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପିତା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ କହନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ନିରୁତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ। 6 ପଦ ପଢ ପ୍ରିୟ ଝିଅ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଦେଖ, କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଅ। Praise the Lord. ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କର ନାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଯାଏ, ବିପି ହୋଇଯାଏ, ସୁଗାର ହେଇଯାଏ, ମେଡିକାଲରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ। ତାହା ଆମକୁ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, 1000 ଅଫ କାରଣ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦାତା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ଚିନ୍ତା କଣ ପାଇଁ ନିଜେ ବହି ଅଛ ମୋ ଉପରେ ପକାଅ, ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ ଜଣାଅ, ଆମେ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ଚିନ୍ତା ଠାରୁ କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ବିଷୟ ଘଟେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନକୁ, ଆମଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ନିଜକୁ ଚାପି ପକାଇ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ନିଜେ ନିଜେ ବହୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ସେ କହି ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଦୁଃଖ ମତେ କାହିଁକି ଜଣାଉଛୁ ରେ ବାବୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଯେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ମତେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ହାତ ଧରିକି ମୋର ଦୁଃଖ ଏମିତି, ମୋର ଶାଶୁ ମା ଏମିତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅମକ ସମକ, ସେ ମତେ କଣ ଜଣାଇଲେ କି ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିତା ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ସକଳ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ପ୍ରେମିକ ପିତା, ତୁମର ସକଳ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବି, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ଉତ୍ସାହର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡିପ୍ରେସନର ଥିଓରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଦାପି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଡିପ୍ରେସନ, ସେ ଚିନ୍ତା, ନିରୁତ୍ସାହର ସ୍ପିରିଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ଭୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଶୈତାନକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ପକାଇବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପିତା କହନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ। Praise the Lord. Praise the Lord. ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିସାୟ 61 ପଦରେ ଆମେ ପଢିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି,
कारण नम्र लोक मानक निकटरे सुसमाचार प्रचार करिवा पई सदाप्रभु मते अभिषिक्त करिअछंती। से भग्ना अंतकरण लोक मानकर क्षत बांधिबाकू, बंदी लोक मानक प्रति मुक्त और कारागार लोक मानक प्रति कारागार मुक्त हेबार कथा प्रचार करिबाकू, सदाप्रभुंकर ग्राह्य वर्ष और आंभ मानक परमेश्वरंकर प्रतिशोधर दिन घोषणा करिबाकू, सकार्त लोक समस्त को सांत्वना करिबाकू, यस सियोनर सकार्त लोक मानक पई निरूपण करिबाकू, अर्थात भस्मर परिवर्ते भूषण, दुखर परिवर्ते सुखरूप तैल, अवसन आत्मार परिवर्ते प्रशंसा रूप वस्त्र प्रदान करिबाकू से मते प्रेरण करिअछंती। तहिरे सदाप्रभु जेपरी गौरवान्वित हेबे एथिपाई सेमाने धर्मरूप वृक्ष और ताहांकर उद्यान बोली विख्यात हेबे। प्रेज द लॉर्ड। यह प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निमंते वाक्य कुहा जाऊ। तो पवित्र आत्मा माने पाइअछु, आत्मा पाइबा लोक तो पवित्र आत्मा आमान को मध्य कोन करिवे अधिष्ठान करिवे। देखंतु से कोन कहू अछंती एपटे कर्ण दियंतु प्रिय माने प्रभु सदाप्रभु आत्मा मोठारे अधिष्ठान करंती, कारण नम्र लोक मानक निकट सुसमाचार प्रचार करिबा पई सदाप्रभु मते अभिषिक्त करिअछंती। से अभिषिक्त पुरुष से प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रभुंकर आत्मा ताहाको अभिषेक करा जाई अछि। तो नम्र लोक मानक निमंते सुसमाचार द्वारा सांत्वना देवा निमंते ए वाक्य मानक कोन दउछि सांत्वना प्रदान करूछि। ताहा लेखा जाइछि हमर एवरी पुस्तक रे। तो एई वाक्य आमान कोन दउछि सांत्वना प्रदान करूछि प्रिय माने। एवं आमान देखुछु से भग्न अंतकरण लोक मानकर क्षत बांधिबाकू, भग्न अंतकरण लोक मान जो माने हृदय भांगी जाइछि, तरली जाइछि, निराश हेइछंती, हताश हेइछंती, भग्न अंतकरण और साहस पाउनी छिड़ा हेबा निमंते, बंचिबा निमंते, अंधकार देखा जाउछि, आलोक नाही। सेही समय कोन करंती से भग्न अंतकरण लोक मानकर क्षत बांधिबाकू, अर्थ से मानकु सांत्वना देबाकू। भग्न जो माने भांगी जाइछंती अधिक से मानकु लदी देकी भांगीबा निमंते न से मानकु क्षत कोन करिया पई बांधिबाकू। से भग्न तो लोक मानकर क्षत भांगीबाकू, बंदी लोक मानक प्रति मुक्त और काराबोध लोक मानक प्रति कारागार मुक्त हेबार कथा प्रचार करिबा। बंदी लोक मानक मुक्त हेबा पई प्रिय माने देखो जो माने बंदीर अवस्था रे थिबे, जेल रे थिबे, से माने निराश हताश मध्य चारि कांथरे थिबे, से मानक पई कोनोसी फ्रीडम नाही, से मानक पई एंटरटेन विषय नाही, से मानक जदी मन रे जहा मध्य चाहिबे ताहा से माने करि परिबे नाही, कारण से माने प्रिजन रे अछंती, बंदी अवस्था रे अछंती, से मानक पई स्वाधीन नाही, से मानक मुक्ति नाही, से मानक निमंते मुक्त करिबा निमंते प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभुंकर आत्मा ताहांकर अधिष्ठित करिअछि, प्रभुंक निकट रे आसी अछि। से प्रभु यीशु ख्रीष्टक विषय कहा जाइछि एवं नूतन नियम रे से समस्त एई प्रचार कार्य अन्य मानकु बंदी अवस्था लोक मानकु मुक्त करिअछंती, सांत्वना देई अछंती। प्रिय माने से कोनोसी विषय को ग्राह्य मध्य करंती नाही, सधीम सलिता को मध्य से लिभांती नाही, कोनोसी विषय को गोटे रिजेक्ट करंती नाही। तो द्वारा किछि हेबो नाही से कहंती नाही, तू किछि नुह, तो द्वारा किछि हेबो नाही, तू स्कूल जाइनु, कॉलेज जाइनु, तोर बुद्धि नाही, ज्ञान नाही, ए प्रकार से कहंती नाही, से उत्साह प्रदान करंती प्रिय माने। प्रेज द लॉर्ड। प्रथम करंती 1 रो माने पढिया 26 पद। कारण हे भाई माने यस तुम्हे मानक आह्वान विषय भाबी देखो, सांसारिक मतानुसारे अनेक ज्ञानी, अनेक क्षमतापन्न बा अनेक कुलीन आहूत होई नाहंती। यस हमें देखिलु, कारण हे भाई माने तुम मन का आह्वान विषय देखो, छी आमान को आह्वान करि अछंती, आमान को आह्वान विषय को माने देखिबा भाबिबा। देखो सांसारिक मतनुसार अनेक ज्ञानी कौन अछंती, सांसारिक ज्ञानी अछंती,
ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଓ ଅନେକ କୁଳୀନ ଆହୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗର୍ବ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ନ କରି ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବଳବାନ ବିଶ୍ୱ ସବୁକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱ ସବୁକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରି ନିଜକୁ ଆପଣ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରୁନି ଏହା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଡିସ୍କରେଜମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ତାହାଙ୍କର ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ସବଳ। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନୀବାନ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଯୋଗାଇବାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ଭାବନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବ ନ କରିପାରେ। ଗର୍ବୀ ହେବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ନମ୍ର ହେବା। ଗର୍ବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟକୁ ସେ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରି ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଥିଓଲୋଜି କଲେଜରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଛୁଆ ଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗମେଲିୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଓଲୋଜିଆନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱ ଲୋକକୁ, ଦୁର୍ବଳ କମ୍ୟୁନିଟି, ମାଛୁଆ ଲୋକକୁ, ଅନପଢ଼ ଲୋକକୁ ଚୁଜନ୍ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାରରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟର ପ୍ରଚାରରେ 3000 ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କରନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଧନ୍ୟ। ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, କୌଣସି ଭଲ ବିଷୟ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଥିଓଲୋଜିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ରିଜେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନପଢ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା, ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଜିରୋରୁ ହିରୋ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ଥିଓଲୋଜି କଲେଜ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ପଢି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେମେଣ୍ଡିୟସ୍ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗଲିଆତକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଦାଉଦ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚାହାନ୍ତୁ, ଗଲିଆତକୁ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ ଗଲିଆତ ଅଛି, ସେ ବୀର ଅଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ଅଛି, ସେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତା ନିକଟକୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ଗଲିଆତକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଆସିବେ। ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଗଲିଆତକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ।
आपण ज्ञान आपण बुद्धि आपण विषय आपण निर्भर करंतु नाही सदा प्रभु पर निर्भर करंतु तांकर कौन से अभाव नहीं शक्ति सामर्थ्य ज्ञान जहाँ किछि तुमर आवश्यक ही इज ए गॉड सेथमे से सब यूनिवर्स सृष्टि करता से चिर काल पाई से गॉड अटंती सब दिन पाई से गॉड प्रेज द लॉर्ड देखो तो माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट योहन 3:17 पद देखंतु जेणु जगतर विचार करिबा निमंते ईश्वर आपण पुत्र को जगत को प्रेरण न करी जगत जेपरि ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथि पई ताहांको प्रेरण कले प्रेज द लॉर्ड माने प्रभु यीशु जगत को विचार करिवा निमंते दंड देवा निमंते आसी नथिले कोन पासले जगत जे प्रकार परित्राण प्राप्त हुए माने हमन को स्वर्गीय पिता जजमेंट करंती नहीं आमन को स्वर्गीय पिता आमन को दंड देवा निमंते नुह जोठारे जजमेंट अछि सेठारे दंड किंतु आमन को दंड देवा निमंते नुहे जणु जगतर विचार करिबा निमंते ईश्वर आपन पुत्रन को जगत को प्रेरण न करी जगत जेपरि ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त हबो उद्धार प्राप्त हबो जीवन पाइबो एथि पाए ताहांक प्रेरण कले आमे सदाबले जजमेंटल न हो प्रिय माने प्रभुकर वाक्य कुआ जाउछि जजमेंट करिया पई आमान को अधिकार दिया जाय नाही आमान को परस्पर को आमान उत्साह करिबा परस्पर को आमान उत्साह करी कि प्रभु को सम्मुख रे बा प्रभु को उपस्थिति रे आमाने पढिबा आमाने जज करिबा नाही प्रभु मध्य आमान को जज करिया पई ताको पुत्र आसी नथिले किंतु ए जगत जे प्रकार परित्राण प्राप्त हेबो सेथि पाई मनुष्य पुत्र वा प्रभु यीशु ख्रीष्ट देह धारण करी जगत को प्रेज द लॉर्ड निजे को उत्साह करंत प्रिय माने हमरे समस्त पापी थिबा अवस्था रे से आसी कि तुम पाप हेतु तुमे दंड भोगिबो जजमेंट करियो पाइनु हम माने जे उद्धार प्राप्त यीशु अर्थ कोन माथि 1:21 लिखा जाय यीशु अर्थ कोन प्रेज द लॉर्ड से पुत्र प्रसव करिवे हां आउ तुम्हे ताहांको नाम यीशु देबो कारण से आपना लोकन को सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे देखो परित्राण करिवे पापरु परित्राण करिवे मुक्त करिवे जीवन अनंत जीवन प्रेज द लॉर्ड हमन को दंड देबा विचार करिबा तुमे गुड फॉर नथिंग कोनोसी उत्तम विषय पय योग्य न से प्रकार से कहंती नै हमन से उत्साह प्रदान आसु हमने प्रभुकर विश्व को प्रभु को जो वाक्य हमन सिखाउछंती अनेक समय हमन को पिलावन को हमन उत्साह करिबा हमन को स्त्री मान को उत्साह करिबा बापा मां मान को हमन उत्साह करिबा हमने जजमेंटल हेबा नहीं जज करिबा नहीं निरुत्साह करिबा नहीं निरुत्साह करिबा होछि शैतान रो गुटे अस्त्र अटे ए अस्त्र को हम माने रिजेक्ट करिबा कारण हम मान को पिता कोन अटंती से सांत्वनाकारी पिता अटंती एवं हम मान को पवित्र आत्मा से हमन कोन कहंती द स्पिरिट ऑफ कंफर्ट माने सांत्वनाकारी स्पिरिट पवित्र आत्मा हमन को सांत्वना दिए पवित्र आत्मा हमन को सांत्वना दिए प्रेज द लॉर्ड सेति पय हमने निजो को हमने उत्साह करिबा प्रिय माने उत्साहित हेबा हमने केबे भी निजो को न्यून करिबा नाही मो द्वारा किछि हेबो नाही प्रकार कहिबा नाही जिरिम 1:5 हमने पढिबा जिरिम को प्रभु जतले डाकु अछंती जिरिम को उत्तर कोन थिला उदर मध्य रे तुमको गड़ीबा पूर्वरु आमे तुमको जानिलु कोडी भूमि सहिबा पूर्वरु आमे तुमको पवित्र कलु आमे तुमको नाना देशिया मानक निकट रे भविष्य वक्ता परि नियुक्त करियछु ठीक अछि तो प्रभु ताहा काहक बाछि अछंती जिरिम किंतु जिरिम को रेस्पोंड कोन थिला से कोन प्रत्युत्तर रखिले एथिरे मु कहली कोन कछि हाय हे सदा प्रभु देखो मु कथा कहि जाने नाही कारण मु तो बालक मु तो छोट ए प्रकार कहने मात्र सदा प्रभु मते कहिले मु बालक बोली कह नाही कारण आम्भे तुमको जहा निकट को पठाइबा तुम्भे ताहा निकट को जीव ओ आम्भे तुमको जहा आज्ञा करिबा ताहा तुम्भे कहिबो प्रभु को नाम धन्यवाद हो
प्रभु जेतेबेले निजर दासंको से डाकू अछंती से निजको न्यून करछि मु तो बालक मु तो छोट मोर तो कौन से प्रकार एक्सपीरियंस नहीं मोर तो बुद्धि है नहीं मोर तो परिपक्व है नहीं मैच्योरिटी मु पाई नहीं मु ए प्रकार तुमे कुहो नहीं प्रेज द लॉर्ड से आमन को आह्वान करी अछंती प्रिय माने से आमन को शक्ति देबे सामर्थ्य देबे कथा कहिबा पई पवित्र आत्मा होउछंती वक्ता से ज्ञान और आत्मा अटंती सेथिबे हमने मो द्वारा हेबो नाही बोली हमने कहिबा निजको बालक निजको न्यून हमने करिबा सदा प्रभु कहंती मात्र सदा प्रभु मते कहिले मु बालक बोली कुह अर्थ निजको न्यून निजको छोट मो द्वारा किछि हेबो नाही ए प्रकार कुह नाही मात्र आम्भे तुमको जीवन जहाँ निकट को पठाइबा तुम्हे ताहा निकट को जीवो और आम्भे तुमको जहाँ आज्ञा करिया ताहा तुम्हे करिबो प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीशु कहले मु एकाकी नुहे मो सहित किए अछंती पिता मो सहित एई पवित्र आत्मा जुगरे आम माने एकाकी पवित्र आत्मा आम मान को सहित सदा सर्वदा अछंती सेति पय आम माने निजको निराश हेबा नाही हताश हेबा नाही पवित्र आत्मा आम मान मध्य अछंती से आम को सहाय्य करिवे से पथ कढाई नेबे से आम को पथ दर्शक हेबे सेति पे आम निराश हताश हेबा निजको टिके उत्साहित करंतु प्रिय माने पौल जे पर कहंती पुनर्बार कहूची आनंद कर सदा प्रभु ठारे आनंद कर माने तुमे माने चिंता करो नै समस्त चिंतार भार प्रार्थना सह ताहाको निवेदन जणाओ एवं मोर शक्तिदातांक सहित से शक्ति अनुसार शक्तिदातांकर साहाय्य रे मु समस्त विषय करि पारे मोर शक्ति रे नुह मते जे समर्थ दियंती जे शक्ति प्रदान करंती ताहाको द्वारा मु समस्त विषय करि पारे दुख भी उठाई पारे कष्ट भी उठाई पारे जंत्रणा भी उठाई पारे अभाव रे मध्ये बंची पारे किंतु बचसा करबी मोर शक्तिदातांक साहाय्य रे जे मते शक्ति प्राप्त करंती तांको साहाय्य रे मु समस्त विषय करि पारे ए प्रकार नि जोगि उच्चार करबार आवश्यक से जेल रे थाई कि मध्ये हम मान उच्चार करे किंतु आज हमरे मुक्त रे थाई कि मध्ये निराश हताश मध्ये रहउछि प्रेज द लॉर्ड हमर को स्वर्गीय पिता चाहती नै जे हमर एक निराश हताश जीवन हम माने अतिबाहित करिबा हमें जे प्रकार एक आनंद रे हृदय रस प्रभु को ऊपर विश्वास करी उत्साह सहित आमने जीवन अतिबाहित करिबा से हमने एवरी खुलिबा 3:13 पद लिखा है किंतु काले पापर प्रवंचना द्वारा तुम्भमानंक मध्यरु केही कठिन मना हुए एथि निमंते आजि सुजोग थाउ थाउ प्रतिदिन परस्पर को उत्साह दियो यस कोन करो प्रतिदिन परस्पर को उत्साह दियो प्रतिदिन कामड़ा कामड़ी हो नाही प्रतिदिन गड़ झिको नाही या करा जाय किंतु आमे अपोजिट आमे कहत हमर कैरेक्टर कोन प्रभु जा करंती ताहा न करी अपोजिट विषय माने करिता किंतु देखंतु माने परस्पर को कोन करिया कहआ जाउछि उत्साह किंतु काले पापर प्रवंचना देखो प्रवंचना डिसेप्शन निराश हताश पाप ए समस्त विषय आनी थाए पाप होले गुटे परे गुटे हमर जेंती जने बीपी हुए सुगार आसी जाए अन्य किसी किसी फ्री विषय जाक आसी जाए रोग जाक से प्रकार हमर जे पाप करिबा ए समस्त विषय प्रवंचना विषय निराश हताश शैतान आनी थाए सेति पे ता माने निराश हताश केबे हेबा नाही द्वारा तुम मान मध्य कहीं कठिन मना हुए एथि निमंते आज सुजोग थाउ थाउ प्रतिदिन परस्पर को उत्साह परस्पर को आम उत्साह देवार अच्छी आम दुर्बल भाई मानक दुर्बल भौणी मानक जो मैंने विश्वास रे दुर्बल अच्छा से मानक आम उत्साह देवार अच्छी तुम द्वारा हेबो तुम्हें पवित्र जीवन यापन करि परिबो शैतान कहि प्रकार तुम्हें पवित्र जीवन यापन करि परिबो नाही मोबाइल द्वारा तुम्हें मुक्त होई परिबो नाही से मद्यपान द्वारा मुक्त होई परिबो नाही जुआ द्वारा तुम्हें मुक्त होई परिबो नाही किंतु प्रभु कहते सब विश्व संभव ख्रीष्ट ठारे सब विश्व संभव असंभव कौन विश्व
Praise the Lord. Praise the Lord. ନିଜକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉତ୍ସାହ ଦେବା ହିତ ପଦ 11-25 ପଦ ଆମେ ପଢିବା ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦାନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ Yes. ଆହୁରି ଜଳସେଚନକାରୀ ଆପେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ସେଚିତ ହେବ। Praise the Lord. ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପେ କଣ ହେବେ ସେଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ଉତ୍ସାହ କରିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଆମମାନେ ପାଇବା। Praise the Lord. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ କରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ ନ କରୁ ପରସ୍ପରର ଗୋଡ଼ ବା କାମଡ଼ା କାମଡ଼ି ନ ହଉ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ ନ କରୁ ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଗୁଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ଆମେ ଧାରଣ କରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏବେ କୋଉଠି ବସି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ